We were born because of the mangrove forest, representing other birds that were also born in this area, trying to continue to adapt to the environment where we live, for the time being just playing around the nest. Kami lahir karena adanya hutan mangrove, mewakili burung-burung lainnya yang juga lahir di kawasan ini, berusaha terus beradaptasi dengan lingkungan tempat kami tinggal, untuk sementara hanya bermain mengintari sarang. Still in the same mangrove area, egrets were seen just a few days after hatching their eggs. The parents were carefully guarding their young so they could survive until they could live independently in the wild. Masih dalam kawasan mangrove yang sama, terlihat kuntul baru beberapa hari menetaskan telurnya. Indukan menjaga dengan seksama anaknya agar bisa bertahan hidup sampai mereka bisa mandiri hidup di alam bebas. The age rotation of mangrove forests ranges from 25 years to 30 years, then they die naturally. For birds, of course, there are at least 20 new generations who can continue to live sustainably in this area, an extraordinary service for maintaining mangrove forests. Rotasi usia hutan mangrove berkisar 25 tahun sampai 30 tahun, kemudian mereka mati secara alami. Bagi burung tentu paling tidak ada 20 generasi baru yang bisa terus hidup berkesinambungan di kawasan ini, jasa yang luar biasa dengan terjaganya hutan mangrove. Mangrove services as part of wetlands in coastal areas are also a source of agricultural and fisheries cultivation. After harvesting from fish farming areas, this is where various types of birds gather to find food from the remaining fish and shrimp harvests. Birds can also help farmers and fishermen in eradicate insects that can damage crops. Jasa mangrove sebagai bagian dari lahan basah di wilayah pesisir juga menjadi sumber tempat budidaya pertanian dan perikanan. Setelah panen dari areal pertambakan ikan, maka di sanalah berkumpul berbagai jenis burung untuk mencari makanan dari sisa panen ikan dan udang. Burung juga dapat membantu petani dan nelayan dalam membasmi serangga yang dapat merusak hasil panen.
Certain types of birds also help pollinate the trees that grow in this area, especially palms, and when they are on mangrove branches and twigs, the mangrove trees that are bearing fruit and are old will fall to the ground due to the swaying of the mangrove branches. Burung dengan jenis tertentu juga membantu penyerbukan pohon yang tumbuh di kawasan ini, terutama jenis palem, dan saat mereka berada di cabang dan ranting mangrove, maka pohon mangrove yang lagi berbuah dan sudah tua akan jatuh ke tanah akibat bergoyangnya dahan mangrove. Everything that lives in the mangrove ecosystem has a relationship with each other and is mutually beneficial. Besides helping to pollinate plants, birds also help spread mangrove seeds in this area. Semua yang hidup di ekosistem mangrove memiliki hubungan satu sama lain dan saling menguntungkan. Di samping membantu penyerbukan tanaman, burung juga membantu penyebaran bibit mangrove di wilayah ini. It would be very harmonious if we could protect the mangrove ecosystem together. From the east coast of Asa, NGO Bale Jurong shared information for us to reflect on that sustainable wetlands will save us all and become savings for the next generation. Harmonis sekali jika kita dapat menjaga bersama ekosistem mangrove. Dari pesisir timur Aceh, LSM Bale Jurong berbagi informasi untuk kita renungi bahwa lahan basah yang lestari akan menyelamatkan kita semua dan menjadi tabungan untuk generasi selanjutnya. Thank you for watching our video. Conservation greetings. Terima kasih sudah menonton video kami. Salam konservasi.